pronašao sam istraživanje Benjamina Perasovića, koje je jedino, koliko sam uspio naći, znanstveno istraživanje. On je to radio s navijačkim skupinama. I bilo mi je zanimljivo oko pozdrava za dom spremni da nitko, ali doslovno nijedan ispitanik nije to vezao uz Drugi svjetski rat, nego oni, to je bilo u Domovinskom ratu, oni su još kao tvrđi bili i tako dalje. Tako da znakovi mijenjaju značenje ovisno o kontekstu. Dolazi do resemantizacije znakovlja i zato i u interpretaciji ne treba pretjerivati. U Hrvatskoj nema ne samo glazbenika, nego javne ličnosti uopće koja izaziva toliko reakcija, emocija i podjela kao Marko Perković Thompson. Za neke je simbol domoljublja, ratne patnje i ponosa, a za druge sinonim za isključivost, nacionalizam i političku manipulaciju. Njegove pjesme se pjevaju na svadbama, stadionima, ratnim obljetnicama, ali i zabranjuju na nekim granicama. No tko je zapravo Thompson? Glazbenik, politička ikona ili proizvod jedne traume koja nikad nije do kraja obrađena? Danas o fenomenu Thompsona i o svemu što se oko njega veže razgovaramo s Ninom Raspurićem, piscem, filozofom, saborskim zastupnikom i Ivicom Đikićem, novinarom i piscem. Dobrodošli u posljednju epizodu druge sezone Špice s maca. Dobar dan. Ili idete na koncert? To je prvo pitanje. Kartu nemam. Ako se karta ukaže i ako se bude imala mogućnost da se djeca pokriju, otišao bih. Znači, tebi sad postavili neki drugi prioriteti. Djeca, vama u stvari, pardon. Svi koji imaju malu djecu znaju da su tu ljudska prava vrlo ograničena. Počevši od prava na kretanje, gledanje televizije, slušanje glazbe u autu, sve je podređeno djeci, pa nekako druge stvari padaju u drugi plan. Ivica? Ja neću, ali nije sad primarni razlog muzika i Thompson i cijela ta priča, nego ja stvarno nemam psihičkih ni fizičkih kapaciteta da sudjelujem u nečemu gdje će biti pola miliona ljudi i gdje će trebati provesti ne znam koliko sati na otvorenom, mislim, da mi rođeni brat organizira koncert i da on pjeva, ne bi išao, jer stvarno to nisam za to sposoban. Na bilo koji način će to biti događaj godine, tako da... Sigurno. Vas dvojica mislim da smo konačno uspjeli dobiti, bilo još kad su bili Ratko i Hrvoje nakon dosta podijeljeno, sad imamo isto malo dvojicu intelektualaca svaki sa svoj spektra, pa zato smo i htjeli malo završiti sezonu da pokažemo što bi bio motiv da pokušamo normalno razgovarati ko u kafiću bez da se potučemo. Ako se potučemo, ali opet uz kavu ili uz rakiju da ne bude ništa više i da se može o svemu razgovarati. A mislim da je Thompson apsolutno jedna takva tema. Kasnije ćemo vas malo predstaviti u ovom drugom dijelu, a ovdje idemo odmah na temu. Znači, Nino, u čemu je uspjeh Thompsona? Pa uspjeh je u talentu. Puno njih je pokušalo i 90. godina guditi po istoj žici, ista ili vrlo slična poetika, pa se nije primilo. Dakle, činjenica da je on opstao već 30 i koliko godina, da je toliko slušan da može okupiti toliko ljudi na koncertu koje nitko silom nije tjerao, govori o tome da on talenat ima. Dakle, da tu poetiku i tu glazbu uspijeva artikulirati bolje nego svi drugi. Ivica? Pa ja mislim da talent sigurno igra neku ulogu, ali mislim da nije jedini. Mislim da je njegov fenomen sastavljen od malo više elemenata nego što je samo glazba i nego što je samo glazbeni talent. Mislim da tu ima naravno i politike puno, mislim da ima puno u tom njegovom koketiranju sa ratom, odnosno sa tematikom rata, bilo Drugog svjetskog rata, bilo ovog Domovinskog rata. Mislim da ima puno i u nekim vjerskim elementima koje on uvodi u svoju muziku i svoj scenski nastup. I mislim da u zadnje vrijeme ima jedan dio i u tome što je on imao jednu obiteljsku tešku zdravstvenu situaciju sa sinom, koji su njegovi ljudi njegova publika je sigurno pratila tu situaciju i sigurno je osjećala neku vrstu emocionalne povezanosti s njim u toj situaciji. I on se nakon 2-3, ne znam koliko već nije nastupao zapravo, zbog te obiteljske zdravstvene situacije njegovog sina, koja valja sad, nadam se, dobra. I tu je jedan moment koji je doprinio, ja mislim da ljudi malo ga počnu doživljavati na još jedan bliskiji način nego što je bilo dotad. Tako da mislim da ima puno nekoliko faktora koji utječu na to da je 500,000 ljudi kupilo kartu za taj koncert i da će to biti takav koncert. Mislim da, kažem,
puno toga je u igri, nije samo... Ali smo tu licemjerni kad, znači kada Aleksandar Prijević prodala koliko već 12 arena, onda je to bilo svaki dan u novinama. Sad kad imamo takav kompleksan koncert i ostalo, kad se piše svaki dan, onda kažu ljudi zašto mu dajete besplatan PR, ali to je apsolutno događaj sezone. Pa ja ne vidim da njemu treba PR. Mislim, niti da je neki razgovor o tom koncertu njemu PR. Ja mislim da Thompsonu stvarno nikakav PR nije potreban. Mislim, s obzirom na snagu, tako se to sad kaže, brenda, jel? Zaista sada da njemu neko treba u nekoj emisiji ili nekim novinama PR da... ali zato što u principu kao uvijek novine su kao više lijevije, mediji su više lijeviji, pa sad odjednom kao niste za druge pisali, za druge morate platiti, a Thompsona sad pokrivate. Ali mislim da je Thompson apsolutno sa ovim brojem... A neusporedivo je to. Sa brojem karata, sa svime događaj godine. A dobro, koncert je već prodan. Mislim, pa zato me čudi, ali sama logistika je uistinu zahtjevna. Ima 100 priča. Vidit ćemo, to će biti poduhvat i vjerujem da će proći sve uredno kao što su prošle stvari. Do sada li će biti veliki... Biće sigurno veliki organizacijski poduhvat. Mene smeta što se grad u tom postavlja dosta... Grad Zagreb. Pasivno. Kao, mi ćemo tu eventualno regulacija prometa i šta već, ali mislim da će tih 500.000 ljudi koji budu u Zagrebu dan, 2 ili 3, dobro, neće baš svi biti izvan Zagreba, ali veliki broj njih će biti izvan Zagreba, da će ostaviti u tih dan, 2, 3 desetke, ako ne i 100 milijuna eura u ovom gradu, od čega će i gradska blagajna direktno ili indirektno imati ozbiljnu i veliku korist. Tako da, onako držati se sa strane i govoriti mi morat će se uključiti. Ja mislim da se moraju uključiti svi na neki način, da se angažira volontere, da se angažira ljude koji će usmjeravati te ljude po trasama, po gradu, mislim, to je veliki... Morat će se na kraju uključiti jer je preveliki broj. Kamo se mi vrati na ono što je sporno, ako je sporno? Ili tebi ima išta sporno u Thompsonu Impiosu? Ništa. Oba ste iz Bosne i Hercegovine. Ništa mi tu nema sporno. Ja ću sad reći nešto što nisam vidio da itko drugi rekao. Potpuno ću okrenuti priču. Dakle, nije kod njega sporna politizacija i politika, nego je sporno upravo suprotno. Ja bih rekao da je trenutno meni kod njega sporno zašto on nije više politički se ne oglasi. A to, baveći se politikom, ušao sam prije 5 godina i radeći stvar iznova od nule, kao osnovni problem našeg naroda vidim tu pasivnost. Je li to nasljeđe totalitarizma, je li to neki transgeneracijski strah, je li to neka uvjerenost da je baviti se politikom, javnim poslovima nešto a priori prljavo. Ali ljudi su pasivni, vidjeli smo i po izlaznosti na ove izbore. A vrlo je zanimljivo da je ova naša javna pa i estradna scena jednako pasivna kad je riječ o politici. Dakle, u Americi je sasvim normalno Bruce Springsteen da vrlo oštro govori svoje. Ili Taylor Swift ili Kid Rock, recimo, za Trumpa. Pa evo taj Thompson, ako toliko dijelom, naravno, on artikulira te stvari koji nose emotivni naboj vezani uz politiku i sve ostalo. Pa je se mogao oglasiti kad dolazi u Zagreb, evo sad malo i auto ironije, na koncert da kaže ljudi, volio bih da me dočeka gradonačelnica. Pa to ili mu kruna s glave pala. Ili on ima neku sitnu kalkulaciju, ne bi se ni on zamjerio vama, znaš. Dakle, imam dojam da je polje podijeljeno, da je, svi rade da se sistem očuva. Ti gudi svoje leno tambura, ove kanalizira emocije. Evo, dakle, tambura on sve 500 miliona ljudi na velikom hrvatskom desnom koncertu, a rezultat super izborne godine ostao Plenki, ostao Milanović, ostao Tomašević. Pa daj, brate, gukni, evo, imaš li neko stajalište u tom gradu u koje dolaziš. Dakle, evo vam jedna loptica sasvim suprotna. Naveo sam vam primjer Amerike, najistaknutijih estradnih osoba u Americi, da je problem što stvar nije dovoljno politizirana i što nema do kraja političke artikulacije. Nego sve ostaje na toj nekoj aluziji i crpljenju i frustracija i tih simbola i svega. Objašnjivo je to u njegovom slučaju za razliku od Springsteena ili Taylor Swift ili ko već je davao otvorenu podršku nekom... Demokratima, pa ili Trumpu, Ne bi što kažeš ovom Thompsonu pala kruna s glave da je rekao želim da mi dočeka gradonačelnica. Ne bi mu pala kruna s glave, ali bi izgubio jedan dio publike na koju on računa. On računa na totalitet, ne računa on na neku parcijalnu političku stranku, bila ona najjača ili najslabija. Ok, ali onda se kalkulira.
Onda je Apsolutno. Politika On koketira, i ideologija nije u Pa on prvom se- planu, onda i to treba reći. On se po mom mišljenju nekako najsličnije ponaša Gotovini nakon izlaska iz Haga. Znači, Gotovinu, možemo to sad konstatirati, uvažava jedan veliki broj široka javnost. On se oglašava onako Ko Gospa u Međugorju. stvarno rijeđe. Dobro, ne znamo mi koje su Gotovine obveze sve preuzete, ali Gotovina je vojnik. Vojska po definiciji ne bi trebala se politički i partikularno svrstavati. Umirovljeni je vojnik, nije više nema nikakve obavezu prema Dobro, bilo mogu se kome. politički aktivirati. To bi bila politička aktivacija. Mnogi od njih Ja su se mislim. politički, pa kod Romanovića, mislim, mnogi od generala ratnih su se politički svrstali ili aktivno uključili u neku od opcija. Ali mislim da je tu, naravno, kalkulacija, računica da ako se jasno politički svrstam uz neku stranku, uz neku opciju, uz neku ideju političku, da će izgubiti ipak, da neće dobiti ime ništa, nego će izgubiti jedan dio publike koju ima. Ja isto mislim da će se zatvoriti Naprosto, tržište, ali on igra na granici. najšire, on igra pokušava pokriti najširi krug ljudi koji u njemu vide ovo ili ono, mislim, koji ga cijene iz nekog razloga. Ne cijeni ga svatko iz istog razloga i ne sluša ga svatko Thompsona iz istog razloga. Ajmo krenuti od ovih zadnjih stvari. Znači, ako ne znaš kad je bilo, je sad postala nova himna hrvatskih sportaša. Je li tu išta ima sporno? Ti si rekao da nema, pa ćemo pitati Ivicu. Pa ne vidim ništa sad nešto pretjerano sporno. Gledaj, krajnji lijevi su rekli Gospa Međugorska. Što mu je problem ako se spomenu? Ali on kao to je recept. Mislim, kod njega se tu radi zaista o jednom prokušanom receptu, formuli kako postići neku vrstu himne. To je napravio sa Ljepalisi. Znači, on je ključ popularnosti po meni, možda ja potpuno griješim, te pjesme Ljepalisi, kao i ove, ako ne znam što je bilo, je spominjanje Herceg Bosne, odnosno Mostara i Međugorske Gospe. Mislim, tu je ono taj moment koji nije po meni nešto jako zločudan i nešto jako politički problematičan, ali je taj moment je po meni onako ali vidim da je neki zasmetalo. Priziva neku vrstu nečega što se nije uspjelo postići u ratu. Jer ako govorim on, ali priziva, ne znam, evo sad bacio ti lopticu. Je li priziva? Ako spominjam Gospe Međugorske za ljude koji idu na skup, mislim da im to... Ja ću citirati pjesnika Veselka Koromana koji je rekao: moja domovina je podijeljena u dvije države. Dakle, nemojmo se sada praviti da je ta granica da je Bogom dana. Moj ujak se 1940. rodio u Mostaru u Banovini Hrvatskoj. Njegov prijatelj iz Zadra se rodio u Kraljevini Italiji. Je li on onda Talijan, a ujak iz Mostara pravi Hrvat? Je li onda prestaje neko biti Hrvat ko se rodio 46. ili 47. jer više nije Banovina, nego je Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina i Hrvatska? Dakle, ne pristajem na ovu vrstu interpretacije. Dobro, ali ja ne vidim ništa sporno po mojem mišljenju u ovoj zadnjoj, ali vidim da je neko krenuo uopće kao ne bi se trebalo biti nikakva alucija na Herceg Bosnu ili Hercegovinu. Ja sam rekao da ne vidim u tome ništa politički pretjerano zločudno. Tu se slažemo. Ali po meni je tu negdje tajna popularnosti. Dakle, ne sad da ja mislim da je to politički program i da neko želi pripojiti... Ali ujedno rečeno, ja mislim da on išao na tu novu verziju pjesme, jer je oko Ljepalice uvijek se išao taj stik oko Herceg Bosne. I ja sam bio 100 rasprava oko toga i na kraju fakat kad bi neko zakucao i bio uporan, kaže pola originalni spot, on je u originalnom spotu bio na nadgrobnom spomeniku Mati Bobanu i bilo je jasno na koju Herceg Bosnu misli. I zato se taj lijepa lisi neko je pokušao diskvalificirati, iako ona postala isto himna vatrenih, tako da je bilo jako teško izbjeći. Meni je ova pjesma ponavljanje tog recepta sa Ljepalisi, nabrajanje hrvatskih regija, ratnih točaka, bitnih ratnih točaka u ovom Domovinskom ratu i plus taj dodatak Mostara, Međugorja, odnosno Hercegovine ili Herceg Bosne. Isti je recept i isti je uspjeh.
Tako Da, ali da, ako ja ona mislim to- da nije... Tu ne vidimo ništa sporno, tu smo složili. Možda ali- je trebao prikazati onaj sarajevski sporazum u spotu, onda je ok, jer se onda zajednički borilo i armija BiH i HVO Hrvatska vojska. Ne mislim ja da je to, opet ponavljam, ne mislim ja da on pjesmom želi anektirati dio Bosne i Hercegovine ili da želi razbijati Bosnu, mislim, ali igra na tu emociju. Da, igra, ali I sad je to li pretjerujemo... ništa drugo. Da, ali da li pretjerujemo u toj nekakvoj kritici i seciranju kad, ako, neka je on bio u spotu kao na nagradnom spomeniku Mati Bobanu, ali prošle su silne godine od tad. I ja mislim da većina ovih ljudi koji mu idu na koncert, ovi mlađi, i ne sjećaju se koji je bio Mati Boban. Vjerovatno. Dobro, sad je pitanje je li Drina ili je tu negdje Neretva, ali to se ovaj drugi milje treba dogovoriti. Ja sam protiv Drine. Dakle, ja mislim da mi ne trebamo se boriti za bošnjačko-srpsku granicu i da su to sve bile iluzije, da se trebamo držati našeg naroda gdje god da je bio, osigurati mu maksimalno dobar i kvalitetan život, a ove druge stvari prepusti prošlosti. Ali ovo kad kažeš, pripremajući se za ovu slavnu tribinu privrednikovu, postala je slavna zbog ove reakcije bivše veleposlanice Srbije, pronašao sam istraživanje Benjamina Perasovića, koje je jedino, koliko sam uspio naći, znanstveno istraživanje. On je to radio s navijačkim skupinama. I bilo mi je zanimljivo oko pozdrava za dom spremni da nitko, ali doslovno nijedan ispitanik nije to vezao uz Drugi svjetski rat, nego oni, to je bilo u Domovinskom ratu, HOS, oni su još kao tvrđi bili i tako dalje. Tako da znakovi mijenjaju značenje ovisno o kontekstu. Dolazi do resemantizacije znakovlja i zato i u interpretaciji ne treba pretjerivati. Za dom spremni. To je taj početak, znači to je pitanje hoće li on, ja vjerujem da će on otpjevati za Čavoglave originalu na koncertu. I sad, hoće li to kršenje zakona? To bi bilo skrnavljenje umjetničkog dijela da sada mijenja. Pogotovo ako ga neki zakon ili nešto nije na to... Nema, sudske prakse za sad još nije prisila. Tako da ne vidim zašto bi odustao on. Ali koliko je, znači, je li to, ovo je dobro što Nino kaže, znači kroz vrijeme se mijenja, ajmo se vratiti samo na primjer Slava Ukrajini, koji je bio u istom statusu kao za dom spremni, da sad cijeli zapad viče Slava Ukrajini, a de facto isto je bio kao obilježen kao kontroverzno svoje vremena. Ma gledaj, ne samo to, sad klinc od 16 godina koji to veže uz dobar napadački nogomet Hrvatske, čak više ne ni uz Domovinski rat, a kamoli Drugi svjetski rat, nego evo uz nešto jako, mi jaki napadamo, tovarimo Česima 5 komada, bit ćemo opet top na svjetskom. Sad ja njega sjedam da mu objašnjava, gledaj. Hrvatska se bori za neovisnost. Tuđman se upinje svim snagama protiv jake jugosrpske diplomacije i medija uvjeriti svjetsku javnost da to nije NDH, nikakva fašistička država, nego da je to demokratska Hrvatska. U tom trenutku Dobroslav Paraga ode u Ljubuški i nekih 10 likova okupi balavaca u crnim majacama i proglasi NDH. Pa jel ti misliš, mali, da je to rađeno u korist Hrvatske? Ili 92. godina sprema se što se sprema, Blaž Kraljević stavi HOS pod zapovjedništvo Alije Izetbegovića armije BiH i naoružava ljude koji će tim oružjem dijelom ubijati i protjerivati Hrvate recimo iz srednje Bosne. Ja klinca mogu sjest sada mu i to tupiti. Ali klinac ne misli na to. Ne. Dakle, on to više ne konotira čak toliko. Ni uz rat šta je sad bio HOS, šta je HVO, šta je armija BiH, šta je Alija, šta je Drina, šta je Neretva. Njemu je to nekakav izraz. Dakle, ne treba ni pretjerivati iz naše perspektive, koji smo već i stariji ljudi i znamo dobro i kontekste u kojima su znakovi ili nastajali ili dobivali drugotno značenje, jer ovo je, rekao bih, već tercijarno značenje tog znaka. Pa ja se dobrim dijelom slažem s ovim, s tim da samo jedan moment je tu po meni, ne trebamo ga zanemariti, a taj moment je da oni 91. HOS 91. 92. i u Hrvatskoj i BiH nije taj pozdrav isisao iz prsta i nije im pao s Marsa, nego su ga povukli iz vremena NDH. I taj moment nije presudan, pogotovo iz današnje perspektive i vremena koje je proteklo i svega, ali iz neke povijesne istine, ti ljudi, Paraga, Kraljević, Paradžik, pokojni, svi ti ljudi koji su tada osnivali HOS i vodili HOS, nisu taj pozdrav izvukli, kažem, iz prsta, a osim toga neke jedinice HOS-a su nosile imena i Rafaela Bobana i Jure Francetića, tako, a znamo u kojem vremenu nisu ti ljudi
bezvremenska neka stvorenja, nego su bili u jednom vremenu to što su bili. Tako da ne treba prešućivati samo taj moment. A kažem, ovo da vrijeme mijenja kontekst i da se stvari ne mogu promatrati jednodimenzionalno uvijek isto, slažem se potpuno, ali kažem, taj moment da je taj pozdrav i ta ikonografija jednim dijelom izvučena iz NDH je po meni nesporan. Dobro, to niko ne sporava. Ali i tu treba gledati motivaciju. Ja sam siguran da se sad pojavio odred koji se nazvao Ivo Lola Ribar ili Vladimir Nazor 91. naoružan ide brant, ne znam, Gospić dole ili predgrađe Zadra, da bi bili uključeni u hrvatske snage tada, ali nije bilo tako. Da, jer je naprosto duh vremena bio takav. Duh vremena je bio takav da nakon 50 godina jednog sistema koji je prema ocjeni velike većine Hrvata bio protuhrvatski ili kako god to već karakterizirali, naprosto Ne samo protuhrvatski, protudemokratski. Jučer sam u Saboru držao jedan slobodni govor o tome zašto je 30. svibnja najbolji dan državnosti, što možemo naučiti od Estonije, zašto Zagreb nije oslobođen 45. A razlog je u svemu isti. Churchill je veliki ratni pobjednik. Čovjek je 40. sam potpuno ostao. Sama Britanija. Cijela Europa ili okupirana ili kao Portugal, Španjolska, Švedska, neutralni ili surađuju. Sa Sovjetskim savezom čvrst pakt podijeli Poljsku, dakle sve Hitler drži, roka Veliku Britaniju, Amerika nije u ratu, Churchill sam samcat. Churchill pobjedio u ratu. Što je Churchill napravio 45. je raspisao normalno izbore. Što se dogodilo? Churchill izgubio izbore. Attlee dolazi na vlast. Predaje vlast. Mi to nismo imali. Isti taj Churchill je 51. opet došao na vlast. Potpuno si u pravu. A taj Attlee je bio jako duhovit čovjek. On je onu farsu od izbora Jugoslavije gdje je bila jedna lista Narodne fronte u bit komunističke partije i ćorava kutija. Attlee je rekao da su ti jednostranački izbori u Titovoj Jugoslaviji kao utrka s jednim konjem. I to je poanta. Zato je nevažno 30. svibnja ko je pobjedio. I tu se Milanović bez veze tvrdoglavi. Važniji mi je dan kad su raspisani prvi demokratski višestranački izbori, jer je ta demokratska volja u okolnostima koje su bile kasnije vodila i prema proglašenju neovisne države i njenom priznanju i sve ostalo. Dakle, ne samo Hrvatska u odnosu na partizaniju i komunističku Jugoslaviju, nego i demokratska, slobodna Hrvatska, ljudska prava i slobode. Svi ti elementi su važni. A bojim se ovi drugi da su malo ostali u zapečku kroz 90. i kasnije. Da, iako ja mogu samo dodati sa mog aspekta struke, to je izbrendirano bio kod Dan državnosti. Iako ljudima to ostalo ugrađeno, primilo se 10 dana. Znaš zašto se primilo? Jer je dobro vrijeme, 30. svibnja, dugačak dan, ko neki 1. maj još nakon 1. maja. Škola još traje, pa znači djeci više nego u 6. mjesecu. Da, ili onaj 5. i 10. koji jednostavno nekako uvijek je nezgodno. I to ljudi ne razumiju. 8. 10. Sva priča, zašto Zagreb nije oslobođen 45. se svodi na jedno. Zašto niste raspisali slobodne višestranačke izbore? Ako ste vi narodna vlast i takozvana narodno-slobodlačka borba, pa zašto ste se bojali raspisati izbore i vidjeti volju naroda? Jel vas narod želi u ovom mandatu ili ne želi? Churchill je to napravio i zato je Churchill veliki. Ali je Nino, naravno, ali ti uspoređuješ Churchilla, odnosno Englesku, Veliku Britaniju, sa tradicijom demokracije koja traje koliko, 200 godina prije tog Drugog svjetskog rata i ovo... Pa dobro, ali bilo je izbora prije 45. Šta je HSS bio? Kako je dolazio Radić? Kako je Radić postao vođa hrvatskog naroda ili Maček? Na izbori. Za razliku od Pavelića i Tita. Evo ovaj došao, on proglasio. Ali koliko je u ukupnoj povijesti, ajde sad ovog našeg naroda i ovih prostora, ta demokracija prije 45. odnosno prije 90. je trajala. Koliko da je trajala, imali su čak i u staroj Jugoslaviji, koja je loša država po mnogo čemu bila, su bili normalno izbori, imali smo iskristaliziranu političku volju hrvatskog naroda. Ali kažem, koja to je 20 godina u odnosu na 200-300 demokracije koja postoji u nekim... Dobro, ali to ne skulpira. Pa gdje su komunisti raspisali slobodne višestranačke? Pa nigdje. Ali hoću ti reći da ipak ili još jedna komična stvar, kad mi kažu SDP-ovci, eto Račanova veličina, on je raspisao izbore. Pa što ih nisi raspisao 83. Što ih 74. nisi raspisao ili 57.
Šta bi bilo da ih nije raspisao? A da, Po ali Čaušesku bi kontekst, svi moraš završili. imati, ti si malo pregovorio o kontekstu vremena, moraš i ovdje uzeti kontekst vremena. Nema Dakle, tu konteksta vremena. Imali smo parlamentarizam prije drugog svjetskog Ma rata, je, ali oni su imao si- silom ali- uzeli vlast, naravno. nisu raspisivali 45 godina ja uopće slobodnih ne izbora. želim, I to nije narodna vlast i to nije oslobođenje. ja uopće ne želim... Oslobođenje je nastupilo ja mislim kad su da je- raspisani prvi višestranački slobodni izbori. Ja mislim da je to oslobođenje, bez obzira na sve, ali hoću ti reći, ne opravdavam ni milimetar to da je uspostavljena zapravo diktatura nakon 45. I to ne može niko normalno Kako je onda opravdavati. oslobođenje? To je samo promjena totalitarizma. Ali Sjaši ali ti zanemaruješ, ti gledaš samo 45. Ti zanemaruješ što se događalo u tom drugom svjetskom ratu na našim... To je bio jedan krvavi, ozbiljan građanski rat. Dobro, i šta sad to ovima omogućava da silom uzmu vlast i drže 45 godina, bez raspisivanja A naravno višestranačkih izbora? da ne, ali ja kažem, pokušavam razumjeti njihovu logiku u tome. 45. zaista se na ovom prostoru, nakon onako brutalnog građanskog rata u kojem je pobijeno užasno puno ljudi, u kojem su etničke zajednice se klale 4 godine, vrlo ozbiljno, u kojem su ti partizani se borili protiv objektivno, mislim, najvećeg zla koje se pojavilo do tada na kugli zemaljskoj i pobijedili u tom ratu. 45. zaista nije bilo realno očekivati da se raspišu neki slobodni parlamentarni izbor. Evo Zaista ti to nije protuargument. 66. možda da, 74. možda da, 81. možda da, ali 45. to u ovom našem kontekstu nije bilo realno. Češka se provukla prilično u lišu kroz drugi svjetski rat. Pa i oni nisu imali u komunizmu 45 godina slobodnih višestranačkih izbora. A to je problem komunizma, Dakle, to je bio ali komunistički o 45. model. Nema 45. Ako gledaš Đilasa, revolucionarni rat, u toj knjizi vrlo jasno vidiš da je sve dirigirano iz Moskve. I do 48. je bilo Naravno. tako. I to je bio uzor, pa naravno. Dakle, naravno. zašto, kako su ti naši antifašisti postali antifašisti u 6. mjesecu 41. Zašto nisu, ako su oni protiv nacista i okupatora, zašto u travnju nisu digli ustanak kad je okupirana im zemlja? Nego tek kad je Hitler prekršio pakt sa Sovjetskim savezom i napao SSSR, tad oni postaju antifašisti i dižu ustanak. Ali Dakle, ta priča, a sve dirigirano iz Moskve. Ta priča o antifašizmu, znaš, to zašto je neko otišao u partizane 41. a nije vezana samo uz komunizam i to Rusija, nego naprosto Ustaše su, odnosno NDH je u tih prvih nekoliko prvih 3-4 mjeseca već počela raditi ozbiljne zločine nad Srbima uglavnom i onda je to, ljudi nisu išli u partizane zbog komunizma, nego zato da spase, mislim, goli život. Pa gledaj, nisu niti 18-godišnjaci, pogotovo u pasivnim krajevima, potpuno neinformirani, išli ustaše zbog rasnih zakona i Hitlera. Naravno. Ja sam navodio primjer duhanskog pitanja, poslije su me ovi s takozvane desnice krivo namjerno interpretirali. Ima jedan, Vlado Smoljan se zvao, bio je direktor Ekonomskog instituta u Mostaru, vrlo zanimljiva knjiga, Prilozi za ekonomsku historiju Hercegovine, gdje analizira duhansko pitanje. Dakle, zapadna Hercegovina gusto naseljen kraj sa vrlo malo obradive zemlje. I sad su ljudi morali uzgajati duhan i vinovu lozu jer oni nose više prinosa vrijednosti po količini zemlje. Austro-Ugarska imala nefer politiku otkupa duhana. Prva Jugoslavija katastrofalna. Ti ljudi su na rubu gladi bili, a nisu morali biti. Jer ti je država ograničavala koliko možeš posaditi potpuno iracionalno duhana, davala ti nefer kategorizaciju, nefer cijenu. I držite na rubu gladi. 39. zahvaljujući izborima koji su bili u prvoj Jugoslaviji, HSS-u, dolazi Banovina Hrvatska. Šta radi? Liberalizacija. Sadi koliko hoćeš, fair kategorija, fair cijena. I paradoksalno, a u biti razumljivo, puno više je ubrala država poreza tad Banovina Hrvatska nego što su ovi sa takvom politikom uspijevali. Ljudi ne samo da su se najeli, nego ih je puno te 39. 40. kuće napravilo po Hercegovini. I sad zamisli dolazi ti neko, polu Hrvatska država došla Banovina, tog ti je bilo bolje, sad neko kaže evo prava Hrvatska država. I on pođe za njom, 45. ih pobiju oko stoku, 21.000 mladića samo u Hercegovini. I imaš represivnu vlast do Džemala Bijedića, je to bila okupacijska vlada. I sad ti očekuješ da ti neko plješće i divi se 45. partizani. Ne. Ja ne kažem da se treba diviti, ali ili moraš... da vjerujem da su ovi ontološki svi bili zli, a ovi ontološki... Ne. Pa naravno da to niko normalan ne može na taj način generalizirati stvari. Ali onda uzmi i drugu stranu na isti način. Nisu ni na drugoj strani, partizanskoj,
u Dalmaciji, jasno, u Lici išli... Srce te boli tu Sutjesku kad vidiš gdje su oni jadni išli, vodi ih taj idiot Terzić. Znaš kako je bilo na Sutjesci? Arso Jovanović je bio u inspekciji u Sloveniji, koji je bio školovan časnik. Potpuno nemušti ljudi, vode ih, odvuku ih tamo u taj klanac ovih stuku, gdje si bio. A dobro, šta onda da kažeš za ove koji odvuku na Blajburg, odnosno u Sloveniji? Užas, da su Bog do svih kući ostali ko Česi, da su bili... Nažalost, nije bilo moguće. Ali kad govoriš o 45. i o tom komunizmu, ja se zaista potpuno slažem s time i nikad nisam ništa drugo ni mislio o tom komunizmu, nego da je to tih 45 godina, da je to bila jedna diktatura u kojoj nije bilo slobode govora, u kojoj se završavali u zatvorima, ali nije opet sve bilo tako crno. Mislim, mogu na primjeru svoje familije govoriti o tome da su moji roditelji, djeca poraženih, djeca mojih djedova koji su pripadali poraženoj vojsci ili vojskama u tom Drugom svjetskom ratu, živjeli, mislim, školovali se, zaposlili se, živjeli jedan normalan život bez nekog sad strašno velikog pritiska režima, bar koliko sam ja to osjećao. Nisi smio biti politički, samo nisi smio biti politički. Da. Onda bi te pustili. I to nije, ne kažem da je to savršeno bilo i da je to što ti ne možeš nešto reći, a živiš kao normalno, da je to dobro. Bilo je tu i ekonomskih stvari. Ja sjećam Commodore 64, dobio sam odštetu jer sam kod djete imao udes, tešku prometnu nesreću, lom noge i tako dalje. I sad je došla odšteta, ne znam, 700 maraka. I pitaju starci šta bi kupio, velike 100 tad pare, napatio se godinu dana u gipsu. Ja kažem Commodore 64. I pazi, osobni računalo. Ti Jugoslaviju nisi mogao normalno kupiti, nego morao ti je neko prošvercati iz Njemačke i uvreći od faksa. Pa mislim, to je li život, Nino, i sreće, sad kad možeš, evo, sad možemo sve kupiti, šta god nam padne na pamet, sad ćemo uzeti mobitel i naručit ćemo... Jesmo li bolji sad? Pa će biti sretniji. Ili uzmi prometnu povezanost, pazi. Dobro, opet vrijeme ti zanemaruješ. Pogledaj unutrašnjost Hrvatske, demografiju našu, ta izumrla sela ovo gdje prolazi autocesta. Sad zamisli da autocesta prošla ne 30. godina kad je Hitler gradio u Njemačkoj, nego 60-ih, 70-ih. Potpuno bi drugačija i zdraviji bio raspored stanovništva u Hrvatskoj. Međutim, oni grade za diktatora one bolesne, podzemne pobjegače. Ali gradili su, Nino... Za koje su mogli mrežu autocesta. Ali gradili su, ja se slažem, ali gradili su, Nino, i tvornice, gradili su i fakultete, otvarali su, popismenjavali su ljudi. Oni su bili zgrabili vlast i potencijal naroda i usmjeravali. Došla bi modernizacija i bez njih. Rock and roll, hladnjak bi došlo. To je kao da kažem da je Franjo Tuđman zaslužan za mobitel i internet. Pa nije, to je bila tada. A nije, ali je država i vlast koja je tada bila presudna da se ulaže u gradnju fakulteta ili škola ili tvornica, a ne gradnju ne znam čega drugog. Dakle, ipak je neki pomak napravljen u našim životima, u životima naših roditelja, naših baba i djedova, napravljen kroz tu Jugoslaviju, koliko god ona bila neslobodna, koliko god bila... Do toga je došlo unatoč komunističkoj Jugoslaviji, jer kad se plima dižu se svi brodovi, pa i oni opterećeni. Ali u nekim komunističkim državama, ili ne samo komunističkim... Nije došlo u Albaniji, ali evo kako je došlo u Austriji ili u Finskoj. Uspoređuješ opet kulturološki, politički, povijesno neusporedive prostore. Pa evo Grčku. Ti hoćeš reći u stvari da smo mi u odnosu na onaj blok istočni napredovali puno više. Naravno da jesmo. Nakon što smo rekli ne. I to je činjenica. Da. Nemojmo sad ja stvarno ne glorificiram taj sistem, ali neke činjenice su činjenice. Ne možemo ih sad zanemariti. Naprosto su neki modernizacijski iskoraci koji su odluka države su napravljeni u toj zemlji. Ali je li trebalo pomiriti jedno i drugo to od 90. da bi dobili državu, što je Tuđman? Mislim da je dobro napravio, jer ima jedan element koji isto zanemarujemo, postoje dio te hrvatske migracije koji je živio poslije drugu viziju Hrvatske i doživljavao Hrvatsku. Oni su doslovce smatrali da je Hrvatska okupirana do 91. i tako su dolazili tu oslobađati Hrvatsku. I to je razumljivo. Mislim, ja se trenutno pokušavam nešto baviti, možda će od toga biti neki roman Logorom Fermo u Italiji, kod Ancone, koji je postojao od 45. do 48. kojem je bilo u te 3 godine prošlo oko 3,5 tisuće hrvatskih, to je izbjeglički logor bio, u kojoj su bili smješteni hrvatski izbjeglice, dakle ljudi uglavnom viši, ustaški,
činovnici, njihove familije, dakle neki građanski sloj, recimo, malo je tu bilo ovog ruralnog stanovništva, ali neki građanski sloj iz NDH je uglavnom završio u logoru Fermo. I neki su bili tamo kraće, neki duže. To je bio logor britanskom vojnom upravom. I oni su tamo imali svoj život, časopise, pjevačka društva, nogomet, sport i tako dalje. Većina njih 48. kad se zatvara taj logor polako, odlazi u Argentinu. Uglavnom u Argentinu, uglavnom Buenos Aires. I naravno da ti ljudi imaju predodžbu o Jugoslaviji drugčiju nego oni koji su živjeli ovdje. Naravno da oni to doživljavaju kao neku neprijateljsku državu i da nemaju... Ali oni koji su ostali ovdje živjeti, pa makar su i bili pripadnici poraženih vojski, ustaša, četnika, domobrana, bilo koje, su mogli, njihova djeca i oni su mogli uspostaviti kakav takav život građanski, ako su, što ti kažeš, se držali dalje od politike. Tako da nije ta slika crno-bijela. Nisu ovi koji su otišli u Argentinu ispravno vidjeli našu situaciju, nisu je naravno vidjeli ni sasvim neispravno. Kao što ni ovi koji su ostali ovdje nisu vidjeli svoju situaciju idealnom, ali nisu mislili da je tragična. Tako da... Ali nije to sve, ne strpljuje se sve u ta dva pola. Dakle, ne možeš me uvjeriti. Ako uzmemo 39. tu godinu Banovina Hrvatska, Srbi su shvatili, srpska politika da se treba s Hrvatima nagoditi, ok. Da je bio drugačiji institucionalni i politički okvir stvoren 39. a ne ono što se događalo kroz Drugi svjetski rat pa nakon 45. I 1990. bi to sigurno puno bolje izgledalo. Da je bilo slobodnih demokratskih izbora kroz sve te godine i da se ovaj val koji u svijetu dolazi tehnološkog razvoja, napretka, svugdje da je mogao tu dolaziti kroz slobodno tržište, kroz demokraciju, više stranačije. O tome niko ne govori da je idealno bilo. Upravo zato. Nema povratka na staro. Te neke ljudske nostalgije nikad se neće vratiti. Ali ono što je utemeljiteljski čin je taj 30, dobio HDZ svejedno, poslije je gubio izbore, ako Bog da izgubit će ih HDZ i SDP jednog dana. Ali taj 30. svibnja, kad ljudi izlaze na izbore nakon toliko godina i sami biraju šta hoće. I znaju da će za 4 godine opet moći birati ako imovine. Ja mislim da je to vrlo važan. Ja mislim da je to vrlo važan datum. Zato je 30. svibnja bolji dan državnosti čak nego dan kad je Sabor proglasio nezavisnost ili kad je priznata Hrvatska i sve ostalo. Jer on nosi ova dva elementa. Volju naroda koja je kasnije vodila prema državi, ali i demokraciju, što se zapostavlja. Ja mislim da je 30. svibnja vrlo važan datum u hrvatskoj povijesti, ali mislim da zbunjuje naziv Dan državnosti. I ja mislim da naprosto u tom času Hrvatska u smislu samostalnosti je daleko od državnosti. Pa dobro, Dan slobodne Hrvatske bi se to moglo zvati. Dan slobodne Hrvatske. Kad Hrvatska artikulira svoju političku volju koja kasnije vodi prema državnosti. Ali takva je bila atmosfera. Kako su se događale one stvari kasnije i krenuo je rat, onda ta druga dva datuma nisu bili u toj atmosferi. Ovo je bilo uz izravne prijenos, narod na ulicama, Tuđman, i objašnjivo je tu sve. I ima argumenata, ja se slažem da ima argumenata da to bude i da je Dan državnosti, ali mislim da to državnost, ako je možda ja preusko tumačim, ali državnost u tom času, u smislu samostalne i nezavisne Hrvatske, zaista ne postoji. Ne postoji još dugo vremena. Ljudi odlaze momci odlaze u JNA. Ali to je pokojni Škrabalo. Tu su otvorena vrata koja onda logično vode i prema referendumu i ishodu koji je bio referenduma. Što je temelj? Otvorena su vrata, ali je li to Dan državnosti? Ja samo kažem... Tehnički ili tehnički, tu su išli pokojni Škrabalo i Milanović igrali na tu kartu. Imamo ovih zadnjih 6 minuta u ovom dijelu koji ide na televiziju. Odošmo s Thompsonom. Pa Thompsonu smo mi rećemo još nešto mi u ovom drugom dijelu. Nego me zanima da li možemo ignorirati ovaj kontekst. Ipak mi s druge strane imamo Srbiju gdje rehabilitiraju četnike, gdje je Dražen Mihajlović totalna rehabilitacija. Dakle, s jedne strane nama se i najmanja nekakva asocijacija na NDH piše velikim slovima i od toga se radi problem u tom, iako smo daleko odmakli od 91. Sad možda pretjerujemo, sad recimo uopće ne trzamo na Gazu jer smo kao saveznici Izraela, kao podržavamo Izrael kao državu, pa onda ne komentiramo ništa što se događa u Gazi. Znači, možemo ignorirati te
okolnosti. Dakle, da Srbi jednostavno nas sotoniziraju, s druge strane, oni su kraljevska vojska otadžbini bili, ne četnici. Pa dobro, to je problem Srbije. Mislim, to što oni rade, stvarno, to je njihov problem i taj problem oni ne uspijevaju riješiti već 30 godina ni na koji način. Kako će oni s tim svojim problemom plivati u nekoj Europi ili između Europe i Rusije ili kako već, to zaista je teško je prognozirati. Evo, već mjesecima se piše Vučić gotov, Vučić pao, Vučić... Svako malo vidim na nekim portalima, i to ozbiljnim portalima, tekstove u kojima se govori da je to gotovo, da je propast. Ali to je državna politika, znači nije to ne ovisi o Vučiću. Nisu... Ali to je problem takozvane međunarodne zajednice. Mislim, Hrvatsku je oko takvih pitanja, koketiranja sa NDH, sa ustaštvom, ratnih zločina, stiskala godinama vrlo agresivno međunarodna zajednica sa ciljem, ucjenom, kako god to nazvali, ako to ne riješite, nećete ući u Europsku uniju. Ja sad ne vidim baš nešto da međunarodna zajednica, Europska unija ili bilo ko treći Srbiju nešto oko tih stvari propituje. I pita, propituje, zahtijeva, traži, ucjenjuje. Ni oko toga što si rekao oko Draže Mihajlovića, četnika i toga, a boga me ni oko ovih ratnih zločina i tih stvari koje još nisu razriješene. Mnogi ratni zločini srpski su, kao i hrvatski i bošnjački, su ostali nekažnjeni. Jel? Tako da niko tu nešto ne pritiska tog Vučića i tu Srbiju i tu vlast. Tako da zašto bi oni... Ali kod nas je to bilo, što si kažeš, zbog međunarodne zajednice puno izraženije i odjednom sad nestalo. A znamo ko je, mislim, s hrvatske strane nema dileme ko je bio agresor. Naravno. Ne. Pa ja mislim da se mi trebamo potpuno emancipirati u tom smislu od Srbije i to sad što oni rade, kako oni gledaju na četnike, jesu li ih rehabilitirali ili ne, da to uopće ne treba utjecati na nas i na naše gledanje na prošlost povijesne teme. Ja bi tu bio jasan, mislim da treba razvijati ovu svijest da je golemu većinu hrvatskog naroda demokratski iskazanom voljom na tim izborima u prvoj Jugoslaviji artikulirao HSS, Stjepan Radić poslije Maček, da su i komunistički pokret i ustaški pokret bili u odnosu na HSS marginalne snage, da je spletom povijesnih okolnosti stranih vojska, najprije njemačke, talijanske, onda Crvene armije i ovoga što se naređivalo iz Moskve, da smo došli u tu situaciju da i dan danas nakon 80 godina nas se pokušava uvjeriti da moramo igrati i birati između ta neka dva pola, a golema većina Hrvatske je između, koja se zanemaruje. I da je ono što treba njegovati je svijest o tragediji pojedinačnih sudbina tih ljudi koji su odlazili bilo na jednu, bilo na drugu stranu, a koji nisu ni razumijevali ni ideologiju, ni kontekst, ni posljedice, stradavali na različite načine, a ono što danas trebamo njegovati je jedan dosljedan antitotalitarizam. Dakle, mene osobno ne zanima antifašizam koji nije i antikomunizam, niti me zanima antikomunizam koji nije i protufašizam. I mislim da je to čvrsti jedan temelj od kojeg treba kretati, a ne gledati sad šta Srbija oko čega. Mislim, kad je riječ o antifašizmu, mene zanima samo Drugi svjetski rat. Ja mislim da antifašizam je bio važan i prisutan i dobar, da nas je spasio na neki način u Drugom svjetskom ratu. Sve što se događa nakon 9. ne moramo taj datum, možemo i kasnije datume, 45. na ovamo, je neka druga priča, neka politička priča, neka priča koja ima bezbroj svojih mana, bezbroj svojih, kao što ima i antifašistička borba u Drugom svjetskom ratu. I partizani su radili zločine u Drugom svjetskom ratu, ali su naprosto bili na strani protiv zla. Ovo što je bilo s druge strane je bilo neusporedivo veće zlo. Mislim, i u NDH mi moramo konstatirati i nositi se s tom konstatacijom i sami sebe propitivati. Mnogi moji prijatelji ili poznanici koji su lijevo, uvjetno rečeno, kažu mi nemamo ništa sa NDH. Ovo sad kad se pominje Gaza i to, da li mi imamo kompleks NDH, pa onda smo zbog toga na neki način blagonakloni prema Izraelu. Pa onda ti neki lijevo orijentirani ljudi kažu mi ništa nemamo sa NDH, Hrvatska je izišla iz tog rata na strani pobjednika, u našem ustavu piše da se baziramo na toj Hrvatskoj, a ne na NDH. Ali NDH je bila
realnost našeg naroda. Mislim, veliki dio našeg naroda, pogotovo ovog našeg u Hercegovini i u Bosni i Hercegovini, je bio na toj poraženoj strani, bio na strani NDH, bio na strani zla. Ovako ili onako, svjesno, nesvjesno, iz ovih i onih razloga. I ne možemo mi sad reći, nas se ti ljudi koji su se borili na toj strani ne tiču. Ne tiču nas se i u svakom smislu, i u političkom, i u literarnom, i da se s tim njihovim, da preuzmemo to njihovo zlo, koje nije bilo često svjesno, nego iz mnogih razloga da ga preuzmemo na sebe i da o tome normalno razgovaramo. Ne da govorimo to se nas ne tiče. Mi smo partizani i nas samo tiče taj dio Hrvatske, ali nije... Ali tako su se dugo postavili. Ja osobno neću preuzimati ništa. O tome ni ćemo... svoj NDH, ni antifašizam i njihove jedno i ne drugo zanima hoću. me ni Evo, partizani, ni ustašluk u povijesnom smislu. Jer to nije sva Hrvatska. To su dva nametnuta okvira narodu koje golemom većinom, ponavljam još jednom, demokratski, vraćam se opet na važnost izbora 20-ih, 30-ih iskazivao na izbore HSS i neću ostati zarobljen u te nametnute okvire. Ne želim ja biti zarobljen, nego samo da kažem to ja osjećam odgovornost zaista i za osobnu i za zločine koji su činili i ustaše i za Bleiburg. Za zločine koji čini partizani. Pa kad to ide u zastaru? Dokad će ti, hoće li dijete tvoje treba to osjećati? Ne, ja ne govorim u smislu kaznene... Imaš li za napoleonske ratove osjećaj odgovornosti? Ne. A za ova imaš? A koja je to granica? To 100 godina, 150 godina? Pa to Ajmo tu sad... Ja sam živio sa jednim i drugim. Dakle, ja nisam živio. Moj otac, pazi ovo. Ja sam živio s jednim i drugim. Moj otac je 40 godina predavao matematiku u osnovnoj školi. Mogu je ratne godine obračunati dvostruko, nije sve odradio 40 godina. 4 djece je podigao, dočekao 9 unučadi, umro je prije 4 godine. Dakle, živio 72 godine, jedan ispunjen ljudski život. Moj otac je rođen 49. Dakle, 4 godine poslije rata. Otišao je prije 4 godine, relativno dugačak jedan život proživio, čemu mi govorimo. Ovdje ćemo stati... Šta ću ja preuzimati oko ustaša? Pa ja ne kažem da trebaju svi raditi, ali to je moj odnos prema povijesti. Ti si izabrao tu furku, ali nemoj meni nam... Ajmo to razmisliti u ovom drugom dijelu. Ovdje se moram zahvaliti svima koji su nas gledali u ovoj drugoj sezoni. Ovo nam je zadnja epizoda. Surađivali smo sa portalom Pogled.hr i mogli ste čitati podcast na portalima i u novinama, kao što ćete čitati ovu zadnju epizodu. Jako nam je zanimljivo, pa ćemo nastaviti, neću puno odjavljivati, neću vas zvati da se pretplatite, ali oni koji su se pretplatili, koji su imaju obavijesti o ovim novim epizodima, mogu pogledati one prethodne, kroz ovo ljeto će ići i mogu gledati reprize, ponavljat ćemo neke najbolje inserte, tako da se veselim ponovnom susretu s vama u rujnu ove godine u 3. sezoni. Hvala i do gledanja. Završili smo dosta žustro onaj prvi dio, pa ćemo nastaviti, ali prvo samo da vidite ko su naši gosti u ovom dijelu, pa možete pročitati više detaljno kad skenirate ovaj kod koji vam uvijek objavimo, ali Ivice, evo par detalja o tebi. Znači ti si, kažeš sam za sebe, novinar, književnik i scenarist bosansko-hercegovačkog podrijetla. Pa ne, nisam sad bosansko-hercegovačkog porijekla, ja sam rođen i živio prvih 18 godina dok nisam završio gimnaziju, onda došao na fakultet u Zagreb, živio u Duvnu, odnosno Tomislavgradu, koji je onako nešto između Bosne i Hercegovine. Ali bio si kasnije novinar, radio si u Slobodnoj Dalmaciji. A već sam ja u ratu bio novinar. Ali si ono što te obilježuje Feral, je tako? Slobodna Feral. I Novi list, onda si bio urednik Novog lista pa Novosti. Znači Novosti kad su krenule onako na kioske, znači to je, da ponovimo koji ne znaju što su Novosti. Glasilo Srpskog narodnog vijeća. Tjednik Srpskog narodnog vijeća. Ali si i plodan pisac, znači mnogo romana. Romana, 5-6, nekoliko publicističkih knjiga, jedna zbirka pjesama, 2 zbirke priča, ali dobro nije. Ali si tu su dobio brojne nagrade, znači Miša Selimović, te portala. Ali ono gdje mene, znači radi scenarij za film, ali se radio scenarij za ovu seriju Novine koja je bila jako dobro primljena, jako gledano. Pa uspješna je bila. Mislim, ja neću sad hvaliti seriju, ali to je to je objektivno najuspješniji u komercijalnom smislu. Prodana je na Netflix i može se gledati. Netflix prodana je sad je na HBO, sve 3 sezone, prodana je svim zemljama u regiji, prodana je Austriji, prodana je, dakle, i to prodana na Netflixu za vrlo ozbiljan
novac, tako da je to komercijalno najuspješniji, što se za mene bi reklo, najuspješniji hrvatski izvozni proizvod, audiovizualni u proizvod. u povijesti. Ali o tome ćemo malo više samo da Nino, filozof, književnik, niti sam kritičar. filozof, niti književnik. Dakle, Ok, dobro. Prevoditelj, publicist, isto si u Mostaru rođen. Znači, isto u Bosni i Hercegovini. Rođen u Mostaru, bio sam drugi gimnazije kad je zaratilo u mom gradu. Rat i prekine nekako neku nit koju nikad kasnije... A u kojem si dijelu Mostara, ako mogu privatno pitati? U kojem dijelu Mostara? U epicentru Mostara, što se kaže, ali malo malo zapadnije od Hita. Inače, čitam Huntingtona, sjećam se tamo krajem 90-ih, tad je on bio dosta njegov esej koji je kasnije proširen, Sukob civilizacija, i Huntington opisuje kako navijači Bosne i Hercegovine s turskim zastavama, bulevarom, to je jedna ulica u Mostaru koja je bila u ovom drugom ratu, drugom poluvremenu. Granica je bila. Što Srbi kažu, borba za drugo i treće mjesto, bila linija fronte između istočnog i zapadnog Mostara. I sad tamo 96. pobjedila Turska, oni idu s turskim zastavama. I on to navodi kao primjer te granice civilizacije. Sad ja stanem, pa majko mu, zapadna civilizacija po Huntingtonu počinje u Kaliforniji, bio i tamo, i sad ide preko cijelog sjevernoameričkog kontinenta, preko cijele Europe i do Hita, tu do bulevara. Pa što sam se ja morao roditi 100 metara zračne linije i odrast? Da sam negdje malo u bilo kojoj civilizaciji, ali samo da nije na toj sreće roditi se na granici. Ja sam imao sreću, meni mama smrćenjaka, tako da zato sam pitao. Tamo su cimo katolici. Ima odmetnuti, to je stari sukob dijela Franjevaca i djecezanskog svećenstva i biskupa. Ima jedan fraluka u Cimu, to je predgrađe Mostara, koji je izopćen, ali i dalje ima svoje vjernike, njih zovu cimo katolici. Mostar je specifičan u puno stvari. U Mostaru svega ima, uglavnom, evo, kuriozitet jedan je da sam svaki razred škole završio u drugoj državi. Na svjedodžbi prvog gimnazije piše Jugoslavija, drugog Bosna i Hercegovina, Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, treći sam završio u izbjeglištu u Makarskoj, a četvrti i peti državnu maturu, morao sam godinu dana i četvrti i peti zbog regrutacije naši ne priznaju peti gimnazije u Italiji, u Trevizu. I onda sam došao u Zagreb, završio sam filozofiju i italijanistiku, bila mi je namjera vratiti se u Mostar, kao što su moje mlađe sestre koje su tu također studirale, učinile, ali evo kako sam se isticao kao student s tim najvišim ocjenama, ponude mi znanstveni novak je to da tad bilo kao nekakva plaćica i plaćen magisterij po starom. I malo prema doktoratu onda. Magistiraš, pa doktoriraš, pa docentura zaglaviš u Zagrebu i da ne osjetiš. Onda sam pisao neke stvari na trećem programu Hrvatskog radija iz kulture. Onda je Večernji list prije nekih, valjda 16 godina, 17, odlučio malo podmladiti kolumniste, pa neki 10-ak mlađih ljudi. Sjećam se i Srećko Horvat je tad počeo pisati, ja i niz. Je li Ivica prije tebe pisao u Feralu? Je. Ja sam ti si bio kolumnist, dva su moja teksta objavljena. 97. počeo u Feralu, sa 19 godina sam počeo. Kad je trebalo nešto učeno, onda su zvali mene. Bio je intervju sa Claudio Magrisem, to je bio Talijanski institut za kulturu. Jedna reportaža o boravku Umberta Eka, jer sam bio uz njega kako sam ga prevodio, skup velikih prevoditelja je bio u Puli, pa sam imao čast s njim 7 dana intenzivnih provest. Zvali su i dobar je to tekst. Je li to na njegov citat, da smo sad u vrijeme glupih ljudi? Ono što uvijek njega potpisuje? Nije, ali bilo je zanimljivo, vozimo se na Brijunima onim vlakićem, on cucla Toscanello, jer mu je doktor zabranio pušiti. I kad je Umberto Eco prestao pušiti, njemačka televizija izvijestila o tome, jer on je toliko bio... njegova rubrika se zvala Bustina di Minerva, jer su to bile šibice na kojima on zapisivao što mu padne na pamet. I sad on cucla, dakle, taj Toscanello, sjedim kraj njega i vidi tamo igraju ljudi golf. Natučen šešir. I on malo izvadi taj Toscanello i kaže, evo, prevodim, da bi se igrao golf, nije nužno biti glup, ali pomaže, kaže. Onda kad želim nasekirati golfere, to citiram. I počnem pisati tad, svi mi, kažem ti 10-ak, ja sam iskreno mislio, to išlo naprijed dvotjedno, da ću obratiti nekih 10-ak meni bliskih tema i da je to, međutim, to je išlo, taj kratki espresso. I na kraju je završilo na tome da sam 10 godina pisao svaki petak u kontinuitetu, onda je došla korona, onom ludilu korone sam se silno uznemirio sve što se događalo. Okidač mi je bila žuta policijska traka na dječjem igralištu. Kako ima male djece, ja godine zadnje provodim, tu mi je dnevni boravak i druženje i utakmice i politika u parkiću, u parku Stara Trešnjevka.
ne voze tramvaj svaki dan, stožer, poslanice, Vili, Beroš. Ja nekako osjetim da će oni nagurati ranije izbore da iskoriste taj strah i popularnost stožera, niska izlaznost i uhvatim jedan egzistencijalni nemir. A jesi ti zbilja vjerovao da sam ja crtao one crteže? Ja sam bio uvjeren da si ti nacrtao onaj lažni dječji crtež super heroj. On je fakat, ja nisam mogao vjerovati, on je Ne znam, pričao. zašto- Beroša, ono, šta je bilo? Djeca, razumiješ, djeca ti gledaju. To je nevjerojatno, moj mali je svojevremeno, isto ovako bio 5-6 godina. Ne znam, nekako sam mislio da je On je mene optužio. Ali gledaj, moj mali je isto tako imao 5 godina, ali prije, ne znam, kad je 10. Kad je Most kretao 14. Znači imao 8, ajde. 8 imao i onda je on jedan dan od lega napravio Most, ovdje crveno, ovdje plavo, HDZ, SDP i ovdje Most. Razumiješ, nikomu nije ništa govorio. Djeca jako to Dobro, uglavnom, apsorbiraju. utuvljen ja, evo, da je on... Da sam radio. Zamisli bande, lažni dječji crtež kao eto, super heroji, Vili... Evo, Ste li tada radio za njih ili Nisam, za Vladu? nisam, bio sam doma. Ja isto sam kao u politiku ušao iz vrlo sebičnog razloga i to sam javno već govorio, a to je moj miran san. Ja cijeli život spavam ko beba i sad kad me djeca pusti. Mene je tad uhvatio. Ja bi crkao da nisam tad uletio. Meni je to tad zašlo veliku žrtvu. Recimo, tu kolumnu gradiš 10 godina. To je najčitanija bila u Večernjaku. I naravno da je fair bilo prestati pisati jer ulaziš kao partikularni akter u politiku. I Peti dan i puno nekih drugih stvari, predavanja i to. S Mostovcima sam imao nekakav polukontakt tad, oni u totalnoj banani nisu prošli prag na europarlamentarnim, na predsjedničkim, nisu imala hrabrosti ići sa svojim kandidatom, podržali Škoru, ono banana totalna. Ja ih kontaktiram, ali ja sam vam spreman kao nezavisni nosili su, oduševljeni vamo tamo, na kraju oče i Marija i eto, ostalo je povijest. Tako da sam danas političar. Dobro, samo treba staviti u točku da ljudi su vas isto krivo percipirali, neki sam bio od toga, fakat niste imali nikakve materijalne koristi. Kakve koristi u minusu? Osim plaće, znači sam novac je ostao moja Mostu. primanja su znatno manja bila sa onom saborskom plaćom, poslije je Plenki malo podigao, ali bi se digao honorar i za sve druge stvari koje sam radio. Dakle, ona je tad imala projekt u Oxfordu uz plaću. Ja sam obožavao taj posao na faksu, u srijedu navečer leženo napišem kolumnu, još jedna plaća u kuću, plus Peti dan, plus nastup i sve ostalo što je otišlo. Tako da možeš vidjeti moju imovinsku karticu, ja djecu vozim u autu starom 17 godina. Dakle, ali ne može niko platiti taj čef. Neću ja sad uglumiti veliku žrtvu, evo Novi Starčević žrtvuje od usta svojih hotki da se bori protiv Macanovi crteža iz ala HDZ SDP-a. Ušao sam iz svog čefa, jer mi je bio čef, jer to nisam mogao gledati i bit ću tu. Ali zato mirno spavaš, to je, ja se slažem, samo kažem, tu su veliki novci, 2 mandata, vi ste ostavili Mostu 150.000 eura godišnje. Pa eto kakve su vam bile namjere. Ja sam mogao registrirati neku nezavisnu listu i da ta sredstva idu meni za politički. Znači ovo što ste sad napravili, mogli se napraviti prije. Tako je. Ostaneš gologuz i onda ideš na predsjedničke izbore od nule i na Zagreb. Ali Most je, mislim, nije sad Most baš nebitan. Nije, ma kako da ne. Ne govorim, ali financijski, dakle, ono što je rekla Marija u onom trenutku, nisam ni laptop uzela od njih. Ma dobro, ali to je bila obostrana simbioza. Win-win je bilo, win-win za njih 20. Ja stojim iza svega te 4 godine što se radilo, bilo je tu i vrlo tvrdi stvari gdje riskiraš sve, recimo na referendum, pazi, o COVID potvrdama, zimi to radi. Sad bi svi to zaboravili. Najradije bi da se to ne spominje. Pa pazi, ja sam upoznao Roba Rossa u Londonu, nizozemskog zastupnika u Europskom parlamentu, koji je na ispitivanju koji znam imena, Janine Small, direktorica Pfizera za međunarodna tržišta. Ona na pitanje Roba Rossa prizna da Pfizer nikada nije testirao cjepivo na prenošenje virusa. Dakle, cijep se misli na druge je bila laž, utemeljena na ničemu. I očito je COVID potvrde da su bile dozvola da ulaziš u staračke domove na intenzivne, možeš ti šmrcati, ima temperaturu, ali ti se kao cijepio pa neš prenijeti. A tu su najviše napravili problema kasnije jer su ljudi koji su cijepljeni prenosili virus u bolnice i... Pa to je to, jer su tvrdili da cijepivo sprečava, a onda ti ova prizna direktorica Pfizera da nikad ga nisu ni testirali na to. Tako da bilo je to, onda ti kažu da si ti sijač smrti, pazi, u Saboru, u toj situaciji, pa zimi skupljaš, to je suludo. Meni nije jasno kako tih 450.000 skupilo na kraju potpisa. Malo falilo ili nije falilo? Dobro.
I onda kroz to političko djelovanje ulaziš u neke šljakerske dimenzije koje nikad nisam radio u životu. Ja sam kao student živio vrlo skromno. Mi smo živjeli od manje od 1000 kuna mjesečno tada ekipa. Dom je bio 150 kuna, bonova 300 kuna i nešto sitno. Ali nisam morao raditi. Mogao sam se posvetiti studiranju i struci. A najviše šljakam u zadnje vrijeme. Pazi, teglim štand u 7 ujutru tamo na Hrelića Kuševac, teglim štand i držim ga u sajmu u Sesvetama četvrtkom. Sad za izbore, prvo sam izgorio na Trešnjevačkom placu, plikove dobio, ali sam zato sljedeći tjedan, 3 dana dobro iskisnuo. A onda kažu, ko stoji iza njih, znaš, to je. Oni su HDZ-ovi igrači. Ili kaže, ne, to je lijevi trojanski konj Soroša i ljevice da dovedu Možemo SDP na vlast. I slušaš te gluposti, ja kisneš tamo na štandu koja zadnja budala. I nikakve pomoći. Dobro, Ivice... Ali ima tu neke dubinske građanske... Ja te ne mogu opisati moj osjećaj sreće kad sam doteglio štand prvi i zauzeo busiju ispod sata za predsjedničke. Pazi, magla, -4 i to. Jer mi smo politička bića. Aristotel definira čovjeka na 2 načina. Zon logon ehon, razumno biće koje ima logos, i zonu politikon. Politička zverka, što bi rekli lijepo Srbi. Dakle, kad ti se angažiraš, meni je žao što prije nisam ušao. Dati to neko dubinsko zadovoljstvo, ja nisam idiot, ja pokušavam nešto koliko ja... Promijenite. I onda si na miru. Okay. Ivica, ti si s drugog spektra pokušavao mijenjati stvari. Pa, ja zaista sam navučen na politiku jako, mislim, jako volim politiku, jako mislim da je važna i pratim onako, 24 sata dnevno sam prikačen na politiku. Pa evo, za 3 godine su izbori, pa hajde probaj. Ali nisam, ja nemam tu vrstu talenta, tu vrstu hrabrosti, tu vrstu ne znam čega. Ne možeš plivat prije nego što skočiš u vodu. Ja sam pametovao prije 5 godina. Nisam naprosto, ja nisam... Nisu svi biti političari. Ne zna se to. Bilo bi glupo da svi imaju, da su svi isti, da svi su poduzetnici, da su svi političari, da svi imaju... Meni je ova vrsta promatranja politike... Zanimljiva. Moj neki izbori, odnosno odraz mog nekog unutrašnjeg... Ajmo 2 stvari iskomentirati. Znači, ti si napisao, znači, kako si rekao, Pukovnik Beara je tvoj lik u dokumentarnom romanu o srebreničkom genocidu iz njegove vizure, kao vojnika srpske vojske. Nego ja sam tu knjigu pisao na način da pokušam iz minute u minutu i sata u sat opisati što rade oni koji ubijaju u Srebrenici pod vodstvom Ljubiše Beare. Mladić je tu dao naredbu, a Beara kao načelnik uprave sigurnosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske je vodio tu operaciju, osmislio i vodio tu operaciju. Dakle, ko će ubijati, gdje će se ubijati, kako će se prevoditi, to je sve Bearino. Beara je to sve osmislio. Znači, te tehničke, da tako kažem, pojedinosti tog ubijanja u Srebrenici. Ja sam išao na način da tih 4 dana koliko traje ubijanje tih 7-8 tisuća ljudi, zarobljenih Bošnjaka, uglavnom i civila, da rekonstruiram što rade oni koji ubijaju. Što radi Beara, kome daje naredbe, ko ubija, gdje se ubija, kako se ubija, ko prevozi u autobusima ljude. Dakle, ja sam išao da taj prizemni dio genocida s nadom da ću iz toga šta se događalo i kako se šta događalo, da ću probati shvatiti zašto su oni to napravili. Jel? To naravno nisam uspio naći jedan odgovor zašto je to. Naravno, mržnja je postojala i neka vrsta osvete i tako dalje, ali puno je, čini mi se, tih i osobnih i raznoraznih motiva, dobro da se tako nešto grozno, nadrealan zločin da se dogodi u 4 dana 8.000 ljudi, to nije jednostavno, da tako grubo i hladno kažem, nije jednostavno izvest. Ubiti 8.000 ljudi. To se događalo i na Blajburgu, nisu tu brojke, i puno većim brojkama, ali i u danima. Više struko veće brojke, ali princip je prilično sličan. Mislim, uvijek je to uprava bezbednosti, što bi se reklo, koja organizira streljanje, ubijanje. Uvijek su ti oficiri koji se bave sigurnošću, odnosno bezbednošću. Imamo šljivančanina u Vukovaru, ista priča, trijaža. Uvijek, mislim, to je pravilo službe Jugoslavenske narodne armije bilo da strelja
služba sigurnosti, služba bezbednosti. Jako su se oni u Vukovar izvukli jer su oni Pa izvukli su se na mnogim mjestima, mislim. slušali su po zapovjednom lancu su se izvukli jer je u zapovjednik Mrkšić, ako se ne varam, u Vukovaru, on je naredio da se civili predaju, da se zarobljenici predaju teritorijalnoj obrani, iako su ovi imaju ali su si međusobno dokazali da su oni bili protiv toga i onda je došlo do zločina. Ljudi koji su direktno ubijali, puno ih dalje žive slobodno ili u Republici ne znam kako Srpskoj. žive, ali... Pa žive. U Republici Srpskoj, u Srbiji, mnogi ubijalo je više stotina ljudi, a osuđeno je možda... Ali ja mislim da ti si odlučio biti političar, a uz sve drugo što radiš, a ja mislim da Ivica ima tu kvalitetu kao to neko ko je spojen na cijeli sustav, da pazi, bilježi i onda pretočiš to u scenarij. Meni je taj scenarij novina. Ta cijela priča, vi ste snimali to u Rijeci, Rijeka je bila glavni grad, imali ste Ludvig Tomašević, ili tako, kao neka prezimena su kao Tomislav. Da, ali nisam se igrao da neko... Ali masu ja sam bar kao, ja isto smatram da dosta toga pamtim, ja sam prepoznao masu stvarnih situacija koje su tebe inspirirale, one stvari na Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, kako skriva se predsjednik Vrhovnog suda 3 dana da nije dostupan u jednom trenutku. Ti ne možeš vjerovati sada, mislim da je to dio tog uspjeha, da u svijetu kad ljudi gledaju mogu prepoznati neke svoje stvari, ali opet je iskarikirao si stvari. Moja zaista namjera nije bila da preslikavam nikakvu stvarnost u tu seriju, niti da neke likove iz naše stvarnosti, našeg stvarnog života, da ih prebacujem u seriju. Zaista to nisam htio, ali valjda je čovjek i podsvjesno biće, dakle, i kad uđeš duboko i kad pišeš, možda se same, ne htijući se stvari, i da ti ne znaš, stvari se slože na neki način koji podsjeća nekoga na neku... Jer ljudi kao što tamo ima Keruma, ima svega, svačega, ne? Možda ljudi, ali meni recimo Kerum nije ni na pameti bio kad sam se bavio tom serijom. Ali naprosto dogodi se da se neke stvari same od sebe poslože i da ljudi u tome prepoznaju nešto. Tako da ja sam htio raditi zaista čistu fikciju. Mislim, osim neke osnovne ideje koja je možda dolazila negdje iz stvarnosti, to je neki tajkun koji nema veze sa medijima i sa novinama i sa novinarstvom, preuzima iz nekih osobnih, privatnih, političkih razloga novine da bi ih zapravo uništio. Ali to je neka neka osnovna ideja, koja je možda negdje ima veze sa stvarnošću, a sa drugoj čista. Dobro, ali tamo su ti bila, meni su ostali ta 2 lika i 2 udbaša, kako su ti, glumi ih, ti mi reci sve imena. Benko Jelčić. On glumi, kako se zove? Blago Antić, a drugi je bosansko-hercegovački glumac. On nije udbaš, on je... Učenik. Da, Izudin Bajrović. Njih su 2 vrhunski, oni su to kao minijatur... Jesu bili zamišljeni oni kao nositelji serije ili... Ne. Ali su postali. Ovaj Jelčić Zdenko je bio zamišljen kao neki zaista sporedni lik, ali se u prvoj sezoni nametnuo kao svojom i markantnom pojavom i glumom. Pa sam ga ja onda onako držao još iduće 2 sezone i dao mu još veću važnost jer se stvarno pokazao da su ljudi na to reagirali. Ali kažem, to bilo slučajno ili jer ja sam tebe pitao odakle ti, jedan svojevremeno kad smo pričali, odakle ti inspiracija za te likove, neki su bili inspiracija stvarno života. Puno u životu, sam prije te serije pisao puno i o UDBI, i o tajnim službama, i o ubojstvima, i tako da ja sam iz tog svijeta negdje, ako sad hoćeš stavljati neke paralele, iz stvarnosti Josip Perković može biti taj Blago Antić moj ili neko takav, neko to. Da, ali nisu bili, bile su složeno od više. Jasno. Svaki je lik bio složen od više likova. Ali si ti na momente to genijalno objasnio kad njih dvojica ostanu bez gazda, neko bezvlađe zavlada i on kaže mi nismo ti koji odlučujemo, mi trebamo gazde, pa mi radimo za gazde. To na temu, inače, UDBE i svih tih takvih službi, njihove mistifikacije i nekog našem životu zapravo, od kad znamo za sebe, to se mistificira i prenaglašava i daje se neka, nije, što bi se reklo, nije UDBA stvorila partiju, nego je partija stvorila UDBU. Trebala je za potrebe. UDBA i te sve takve službe su alat, sredstvo, oni nisu oni ljudi koji donose odluke, oni izvršavaju odluke. Psi čuvari. Tako ih treba i tretirati. I utoliko sva ova naša priča, mene, kad smo bili mali djeca u Duvnu, dolje, baba, odnosno sestra, polusestra mog djeda koja je živjela s nama i čuvala nas djecu, je nas plašila kao djecu, kad bi se zaigrali ili nešto, govorila nam je odniće vas UDBA.
I nama je to Odnićeva sudba bila najstrašnija, iako nismo imali pojma Kako šta izgleda je ta... UDBA, ni ideje o tome šta je to. Ali nama je to bila najstrašnija, jer je to njoj bila najstrašnija Prijetnja, njoj osobno. Tako da, i mnogi ljudi su odrasli u tome i nastavili, do današnjih dana se pojavljuje to UDBA i te službe koje određuju naše živote. A oni su samo alat, sredstvo, onih koji zaista vladaju, koji zaista odlučuju, donose odluke. I oni znaju kako stvari funkcioniraju, to je činjenica. Znači, ja ono što sam upoznao i kad sam radio, ti su ljudi uvijek bili nadprosječno i školovani, znali su kako stvari. Jesu, ali nisu nikad odlučivali. Nisu odlučili, bili su psi čuvari, moraju biti psi čuvari. A što je s tim famoznim Bruce Leeom? Možemo se vratiti za kraj i na Thompsona. Znači, Thompson uvijek prigovaraju ti par stvari koje je pjevao negdje gdje postoje te snimke stare i završili smo onaj prvi dio emisije, kaže dokad traje rehabilitacija, dokad ćemo pamtiti. Zastara, kad je zastara, jer ja mislim da Thompson to više nije ponovio, nije bilo ni novih događanja. Pitali ste zašto ne pjeva, pa njemu su jedino me platili da ne pjeva za politiku i otad je nekako estrada maknuta iz politike nakon tih izbora. 2007. se više nije pjevalo za političare, to je nekakva... Iako ta priča, to sam... Prema toj priči da je njemu plaćeno da ne pjeva, ja bi tu, šta god ja mislio o Thompsonu, ne mislim ja ništa, kako rekao, ne mislim ni negativno potpuno, ali ni pozitivno, pogotovo. Mislim da ta priča nikad nije dokazana. A vrlo se često povlači kad, ja sam je pokušavao provjeriti, dokazati. Imao je optužbu za to. Ta priča, ali nije do kraja... Da je uzeo 500.000 maraka u to vrijeme, to su ozbiljne pare u to vrijeme, da ne pjeva. To je sad postalo ono, ajmo reći, urbana legenda. Ali nije nikad dovedeno do kraja, nikad nije dovedeno. Optužujemo za nešto zaista za što ja nisam, a trudio sam se naći neki baš dokaz da je to tako. Da, nije nekad dignuta optužnica, nije dokazana. A je li Viktor Ivančić uzimao pare da ne piše u Novom listu? Je li primao pare, a nije pisao i pristao na to? Pa nije svojom voljom ne pisao. Dakle, čekaj, zašto je pristao raditi negdje gdje ne piše i gdje ga ne objavljuju? Pa zašto ne bi uzimao, ako ti je neko zabranio da pišeš, a zabranio me gazda Robert Ježić, u čemu sam i ja kao glavni urednik sudjelovao jer nisam uspijevao 2 mjeseca probiti tu zabranu pisanja koja je trajala 10 mjeseci, zašto bi uzimao plaću ako mu neko daje plaću, a ne dozvoljava mu da objavi? Imamo primjera ove plaćene apstinencije od onoga... Ali jedno je zabrana. Viktor Ivančić nije htio pisati. On je htio pisati, slao tekstova, ali nisu tekstovi objavljivani. Tako da paralela nije ali kažem, ovo sam intervenirao... I dobro si intervenirao, to je urbana legenda. I ne bi meni bilo mrsko da je ta legenda točna, ali ajmo ga pošediti od toga što ne možemo... Nikad nije došlo do optužnice ni... Imamo i one što su kao pjevali, onda kaže da nije pjevao nego je otvarao usta. A ovo je suprotno, to su ti hrvatski paradoksi. Pa ja sam negdje sam sad pročitao Edo Murtića da smo mi sve ove, kako smo ti mi Hrvati opisio, danas negdje pojavio se neki citat, kao sve smo mi dočekali sa pljeskom. Sve vlasti koje su se mijenjale od 18. pa do... Kao, to smo ti mi Hrvati. Ali dobro. Ali nisu bitno drugčiji ni drugi narod. Ma nisu, tako da narod je narod. Puno ovisi o ljudima koji ih vode, političarima. I zato je dobro da ste se aktivirali. Kako gleda, nismo ispričali tu priču s Bruce Leeom. Ćemo dobiti neki bonus vremena. Imamo kratko, znači mene zanima malo ova zadnja kampanja i zanima me taj Bruce Lee koji ti sad počitava i bio si urbana nekakva... Priča traje dalje. Dakle, zadnja epizoda, navodno jedan narkomančić od nekih 50 kila, to je nemoguće. Ja sjećam nas 5 jakih je ga nosilo, to je ipak brončani kip. Da je on sam jedan ga digao, odvukao, izrezao jer ga je htio prodati kao sekundarnu sirovinu. Znači, samo za one koji ne znaju, radi se o kipu Bruce Lee-a? Radi se o prvom kipu Bruce Lee-a na svijetu. Podignut je na kraju tjedan dana prije nego u Hong Kongu, iako su mi krenuli s inicijativom 3 godine prije, ali smo inzistirali u gradu u kojem je sve rađeno bespravno ispod estetske razine, da on dobije sve dozvole. Baš kao taj primjer. A onda u međuvremenu, nakon 2 godine, ide najava da ćemo u Hong Kong podići spomenik, išla je mrtva trka, ali smo ipak pobjedili, dignuti je prije. U Mostaru, da bude jasno. Znači, u Mostaru bio je u zapuštenom mračnom parku, pa onda je umalo iščupan, pa je nestao bio, skinut, pa je nađen, pa
se čekalo, zahvaljujući njemu i njegovoj žrtvi je obnovljen krasno park i osvjetljen, pa je onda u punom sjaju vraćen u park, pa sad opet je bio dignut, izrezan, ali je pronađen. I kažu da će vrlo vjerojatno odliti novog, a da će ovaj izrezani originalni biti u nekakvom pri sveučilištu u Mostaru, neka muzej suvremene umjetnosti i to. Ali to je dobro u biti, jer spomenik ima mrtav i živi spomenik. Mrtav je koji se podigne i to je prva ideja bronce i stoji i to je to, a ovo je bila nekakva subverzija i same spomeničke forme, što se pokazalo kroz tu njegovu sudbinu, jer se tu stalno nešto oko toga događa. I dan danas se Pa priča. i dan danas, evo, sad je izrezan, ne stoji, tamo je prazno postolje, piše Bruce Lee, tvoj Mostar i čeka se sad isto što će biti dalje. A Što je dobro. Najgore je kad spomenik ima. stoji i nikoga ne dira, ne izaziva nikakve emocije, onda je mrtav adakt. Nije postigao svoj cilj. A što je sad za ovom zadnjom kampanjom, sad post festum, jesi zadovoljan što ste išli u ovu priču u Zagrebu, odnosno što je Marija išla u priču? Zadovoljan, gledaj, uđeš od nule, s minusom iz prošle koju si sam krpao, ulaziš u situaciju gdje se dižu svi na zadnje noge. Ovo što sam ti rekao, kad stvaraš neravnotežu u sustavu, svi dijelovi sustava sa svih strana rade protiv tebe. Jer im odgovara nekako uvriježeno stanje, ravnoteže. Učerezilo se ovo što jest. Pa serijska kandidatkinja. Pa kažem kako serijska, evo Ivana Kekin se kandidirala na sve 4. Na parlamentarne, na europarlamentarne, predsjedničke i sad za gradsku skupštinu na ulaznom mjestu, a pa dobro, ajde, to je drugo. Ili Milanović bi malo bio predsjednik, malo premijer. Pa onda kaže, evo, nema programa. Pa na kraju najbolji program, uključujući kompletan program restrukturiranja holdinga. Pa nema ljudi. Pa sad odjednom se javlja lik koji je 10 godina živio tehnološki najnaprednijim gradovima na svijetu, pionir umjetne inteligencije u Hrvatskoj i žena koja je radila u realnom sektoru, onda na ekonomskom fakultetu, doktorat, upravo ono što nam treba, kako pomiriti karijeru i privatni život, kad govorimo i o ženama, i o radu, i o demografiji i sve ostalo. Pa neće skupiti potpise. Vidjeli mene gdje ja skupljam, evo nemaju nikoga, pa skupili potpise. Pa na listama je sve bivši Bandićevci, DP-ovci, pa na kraju naravno nema ih, nego negdje gdje smo uzeli nezavisne liste po mjesnim odborima, bilo je par ljudi koji su nekad bili... Ili samo susjedi iz ulice, kako je bilo, Sokol Gradski. Gradski. Sam se šalio kod Lovrića Nobelovci, kod nas Bandićevci. U istim novinama, neću sad navoditi, na Lovrićevom Nobelovci. Ugledni sveučilišni profesori, umjetnici, to, a kod Marije Selak Raspudić sve Bandićevci, znaš. Pa onda neće skupiti potpise. Pa zamisli, eto, susjede skupila, a susjedi su išli za mjesni odbor Vijeće gradske četvrti, jer je to jedna od najnapučenijih ulica na Trešnjevci. Pa ajde, skupili se potpisima, neće preći prag od 5% za skupštinu. Znaš, Bero ubija, Bero skupio 10 stranaka. Ali odmah je bilo jasno, odmah je to bilo jasno. Mi smo tu u podcastu prvi objavili ono istraživanje. Ja sam kisnu, istraživanje jedno, trebalo je to na leđima otegliti. Ne kažem ja, sigurno, ali bilo je jasno da je... Bilo je jasno da prolazi. Na kraju je ušla u drugi krug ispred HDZ-ovog kandidata unatoč svoj njihovoj mašineriji, s tim da nije Herman bezazlen, nije on s neba pao, on ipak godinama vodi gradsku organizaciju. Ali to je problem, problem HDZ-a. A ovamo si imao ovu kobasicu koju je Bero složio, gdje on, pazi, HSLS, HNS, oni imaju nešto infrastrukture i dalje, socijaldemokrati, Fokus, lova ogromna. Međutim, evo, ušlo se u drugi krug, 7 zastupnika u skupštini, masa ljudi, gdje god smo izašli za Vijeće gradske četvrti i mjesne odbore, ušlo 2-3, to sad uvezani ljudi, svi ostali na okupu i svi će raditi dobro, konstruktivno i kvalitetno. I mislim da je to nekav zalog za dalje, da se pokazalo onaj bljesak gdje je bila 3. na predsjedničkim, da to nije samo trenutak, nego je sad taj rezultat još i rastao. Ali pokazalo se da ljudi hoće neku drugačiju politiku o kojoj si ti sad i pričao, da to prepoznali. Ljudi tapkaju. Nekad je to bio HSLS, ta nekakva normalna pristojna hrvatska opcija gdje mislim 80% ljudi da se može naći. Most je jedno vrijeme nosio taj žar, očito nije bilo kapaciteta u tom okviru da se nastavi dalje. Ja ne znam, možda ćemo mi uspjeti probiti, možda nećemo mi, možda će netko nakon nas, ali očito nas je sada zapalo da žar te ideje i tog dijela spektra sada mi nosimo, pa vidjet ćemo kako i dokle. Pa uvijek postoji, čini mi se, 15 do 20% ljudi koji na izborima traže
novu opciju. Tako je, do 25% ljudi mijenja. Po meni po 20. Ali nije ovo, nismo mi novi, pazi, 5 godina smo mi u izravnoj političkoj igri. Nije ovo dobro, sad više... ali u Zagrebu ste novi. Na neki način, barem na izborima, jel? Mislim. Nova lica, uvjetno nešto za Zagreba. Most je bio jedna priča... Nacionalna, je. Naprosto, predsjednički izbori su bili neka vrsta poligona na koji se pokazalo šta se može, a onda su ovi zagrebački izbori ipak Marija je bila novo lice, jel? I kao takva, kad kažeš Herman, stvarno čovjek je koliko već godina šef HDZ-a u Zagrebu, da osvoji 12-13% sa HDZ-ovom infrastrukturom, sa brendom, Plenkovićem. Nema vidljivost to, ne? Dakle, nije... A dobro, bez njih bi dobio 0,5%. Pa dobro, da, ajde. To kad je Jandroković meni kaže što se vi javljate, ja sam vas pobjedio u drugoj izbornoj jedinici. Pa ja kažem, vi ste bez HDZ-a ništa, naravno. A Most je sa mnom nešto. Ja se s tim potpuno slažem, da neki ljudi, kao osobnosti, dobro, ali on se sad izgradio. Izgradili ste se jedan i drugi. Jako je napredovao i kao političar. Moguće, slušajem im ove govore z Dana državnosti. Ja bi potpisao sve. Je li tako bio dobar? 20 godina krham taj HDZ. Ali ja mislim da oni slijede ovaj mainstream. Ovo što se dogodilo od promjena u Americi, pa sad i Merc, pa očito u Europskoj uniji. Oni će raditi ono što je globalna dominanta. A sad je ta globalna dominanta bliže nekoj spektru, ajmo reći, desnog centra politika i sad su oni tu... Ali to je velika gužva i vi ste kao u tom desnom centru, tako će biti velika gužva. Ovako sam to definirao, postoji razlika između mene i Marije prije svega, ne drastična, u puno stvari se slažemo, ali ajmo reći da sam ja malo konzervativniji od nje. Malo više imam skepse prema mogućnosti razvoja moralne svijesti ljudi bez nekakvih i zakona i tradicije i običaja i procedura i bontona i sve ostalo. Rekao bih da sam ja liberal konzervativ, a da je ona konzervativ liberal. Dakle, ona je centar, ajmo reći, čistiji, koji malo gleda prema meni, a ja sam, ne volim taj izraz desno, jer kod nas to sve poremećeno. Naša desnica, kad im pogledaš ekonomske i socijalne politike, pa to su čiste komunjare. Čiste, oni bi nešto da država otvara tvornice, radna mjesta. Ali to je inače... Zato radije govorim o sebi kao liberalnom konzervativcu nego kao desnom centru. Ali inače ti, ja mislim, sad to kad kažeš liberalan, ne znam koliko će ti to donijeti sreće u političkom životu i tebi ili stranci, ili nemam pojma, jer mislim da ta liberalizam, pa i onaj ekonomski, zapravo nestaje globalno. Dakle, mi govorimo o Elonu Musku kao najbogatijem čovjeku na svijetu, a mi vidimo da će njega jako potresti i uzdrmati ako mu država prestane davati ogromne... Ja sam to detektirao, pazi, u Hrvatskoj. I svugdje je tako. I nije bitno različito nigdje. Svugdje se traži, pandemija je tu bila važna. Slobodno tržište je vrlo krhka biljka i ti u biti povremeno trebaš državnu intervenciju da bi osigurao slobodno tržište, jer je inherentna tendencija da se stvaraju karteli i da se stvara politička kontrola nad ekonomskim tokovima. Svugdje, ovo što danas kažu multinacionalne kompanije, ima tu istine, oni guše slobodno tržište. Naravno. Njima je cilj monopol, ono što nekako moj uvid je bio opći kad se govori o ekonomskim, socijalnim i kroz literaturu i kroz život je ovaj. Tamo gdje je država, kad kažem država u širem smislu, javni sektor i sve to, gdje je dobra, poštena i efikasna, bolje da ju je više. To je ono što je bio skandinavski model. A tamo gdje je nepopravljivo, korumpirana, neučinkovita, bolje je da što manje uloge ima u našim životima. Dakle, ja ne vjerujem da politički kadrovi, birokrati od politike postavljeni mogu bolje upravljati ekonomskim tokovima nego ljudi sami slijedeći svoje interese na slobodnom tržištu. Nisam libertarijanac, ali u tom smislu jesam liberal. Naravno, država nije firma. Država je puno više od firme. To je po meni zabluda jedna koja je... Međutim, da bi imao rast, da bi imao razvoj, da bi ona disala, nužno istinsko slobodno tržište. Ali problem je u Hrvatskoj što ga nikad nismo dobili. Ja sam detektirao čitav jedan sektor, ja to zovem pseudo privatni sektor ili kripto javni sektor. Ti imaš masu privatnih firmi koje posluju isključivo s državom ili zahvaljujući političkim vezama i političkoj protekciji. To kad mi govore on je privatnik. Kakav si ti privatnik? Kada si izašao slobodno tržište? Apsolutno. Stranka ti je i napravila firmu i šteli ti poslove. Evo, dakle, manje državne kontrole. Mislim da ljudi su biti racionalni kad svojim parama upravljaju.
I najgluplji čovjek zna kupiti polovni auto. Otprilike kakav mu treba, koliko može i to. Dakle, omogućimo ljudima da malo više usmjeravaju svoja sredstva, da manje za njih to radi država i državni birokrati. To ne znači ukinimo zdravstveno osiguranje skroz ili mirovinsko. Nikako, da. Ali malo ipak više ljudima slobode. Evo, kad govorim liberalno u tom smislu. Jasno, ali mislim da to na nekoj općoj razini, mislim, naoružavanje, vraća nam se ponovo i mislim da ćemo u dogledno vrijeme živjeti taj neki svijet u kojem će države biti dominantnije od ovog što ti govoriš, pojedinca, slobodnog tržišta. Mislim da opet sjedi jedno razdoblje u Europi barem, a vjerojatno i šire od Europe, kad će taj državni intervencionizam i državna prisutnost u mnogim segmentima života biti, ako ćemo mi izdvajati 5% za vojsku, za obranu u najširem smislu, već sama ta činjenica će promijeniti puno u našem doživljaju države i života u toj državi. Vojni rok, odnosno služenje obuke, atmosfera će naprosto svugdje već je otići u tome da se više, da država ima veći autoritet, da je prisutnija, pa onda to nosi sa sobom i neke pozitivne, ali boga mi neke negativne stvari. A ovaj liberalni moment će, čini mi se, polako i u ekonomskom smislu, a pogotovo u ovom nekom političkom jel to govoriš sa notom žaljenja, jel to konstatiraš? I da i ne. Ja mislim da lovim ga u zamku da mu pokažem da nije ljevičar nego liberal. Ja mislim, ne žalim se na to, nego samo to konstatiram da će tako biti. Čini mi se, moja procjena je da će tako biti, ali ja nisam protiv toga da država, da u nekim segmentima država bude još prisutnija nego što je, na primjer, u obrazovanju, na primjer, u zdravstvu. Ali gdje su ti dobri, pošteni, stručni kadrovi? Znači, s jedne strane narod govori protiv političara, nikakvi lopovi, neradnici, ovakvi i onakvi, a onda bi ljevičari željeli da im ti takvi političari više upravljaju ekonomijom i životom. I donose više odluka od njih sami. Ali te ljude, političare, kakvi god oni bili, šta god mi o njima mislili, mi nemamo bolje. Ljudi su izašli na izbore, glasali su za te ljude. Nemamo mi neki bolji narod da glasa za neke bolje političare, nego jesmo takvi kakvi jesmo i glasamo za one za koje glasamo. I nije to tragedija. Kao promijenimo narod. Ne možemo promijeniti narod. Narod je takav kakav je. I ima svoj rezon zašto glasa za one za koje glasa. Ja nisam protiv politike u tom smislu, nisam ja populistički, kao svi su političari isti i sve to i ne treba nam... Ja mislim da je to važan, odgovoran i potreban posao. I ja nisam protiv toga da one koji smo izabrali slobodnom voljom, izašli na izbore i izabrali, da donose neke odluke koje su teške i koje će na naše živote utjecati pozitivno i negativno. To je život. Nisu ljudi savršeni, ni političari, ni mi drugi, pa da donosimo samo ispravne odluke. Ali ja mislim da u nekim segmentima trenutno našeg života, da je zdravstvo, recimo, je možda najbolji primjer, da je potrebno više države. U državi u smislu da ne može privatna bolnica imati aparat koji državna bolnica nema. Ako mi izdvajamo za zdravstvo toliko i toliko. Vidi, oko zdravstva, ovo još u mostu kad smo ušli dubinski u temu, svako je ušao u to, točno zna što treba napraviti. Nema nikakve više matematike. Sve je to napisano u strategiji razvoja zdravstva, čini mi se 2011. da je to pod Kosoricom. Ključna stvar je racionalizacija bolničkog sustava, primjerice. Ne može biti isti odjel u 2 gradića na 30 km, a oba rade s 30% kapaciteta. Jasno. Ko može napraviti reformu? Ne može HDZ. Jer je HDZ na vlasti oba ta gradića, reći sad tamo je sad se Vukovar, Vinkovci, najbolji primjer. Uzeo si mi riječ iz usta. Dakle, HDZ to ne može. Novo vino, nove mijehove. Istinsku reformu može samo nova politička snaga. Jer šta ti je paradoks HDZ-a? Oni su kao i najmoćniji, možeš primijeniti na SDP gdje su oni na vlasti ili na IDS dijelom u Istri. Oni su kao najmoćniji, ali istovremeno toliko su ukorijenjeni u terenu i toliko ovisni i klijentele njihove o njima i oni o klijentelama da ne mogu, nepomični su, ne mogu ništa reformirati i mijenjati. Nemoćni su. Jasno mi je. Dakle, bez bitne promjene političke, novo vino u nove mijehove, nemati racionalizacije bolničkog sustava i spasa zdravstvenog. Ali znaš, ja govorim o ovome to znači glasajte za nas. Da neko čeka na neki pregled ili na nešto godinu, dvije,
Naravno da će taj čovjek, bez obzira je li on bogat ili siromašan, otići u privatnu bolnicu. Ako mu je, Ili ako će se zaista tražiti boji, vezu neku, ako ili će vidi nešto tražiti nije u neku redu, primijeti. Pa evo ti primjer. I to se generira puno i korupcije, puno nepravde ljudske, neke ljudskog bijesa prema politici, prema političarima, prema državi, za stvar koja se može riješiti, koja je rješiva. Ali zato je možda bi ljudi trebali više usmjeravati svoja sredstva. Evo ti jedan primjer. Prije 2 godine mala ima refluks. I sad u pedijatrica da uputnicu za klajeće, mi odemo tamo na pregled i kaže treba gastroenterolog dječji, naručite se na pregled. Dobro, ja na šalteru. U 9. mjesecu mi naručio. Za 7 mjeseci. Znaš šta je to u životu djeta koji ima 2 godine? Naravno. I ajde malo pričekali, Bogu hvala, samo od sebe je to nestalo. A da nije nestalo, šta mi preostaje, ili privatno platiti. Ja mogu platiti. Naravno. Ali puno većina ne ljudi može. neće. I sad se pita taj čovjek, pa zašto ja ukrcavam ovaj zdravstveni sustav? I čemu na kraju služi opet, sve ovo? Pa onda mi daj da sam upravljam svojim novcem, da idem u privatne neke fondove. Ali to je... Možda je i to, Zbroj koliko si u životu ukrcao u zdravstveni sustav, koliko si dobio. Naravno, mora postojati za one koji nemaju. Solidarnost, naravno. Ali sve preko toga ja bi ostavio slobodi ljudi. Ja nisam protiv privatnog zdravstva i obrazovanja. Neka postoje i neka žive i neka rade, naravno. Ali ne na uštrb javnog. Ne tako da mi zapravo me tjeraš da idem kod privatnog. Da me javni sektor tjera da idem kod privatnog. To nije pošteno. Mislim da smo puno toga otvorili, možemo pričati satima, ali nemamo više toliko vremena. Vidiš, stariji ljudi na kraju na zdravstvu. Na zdravstvo, To ti razgovor starijih ljudi završi na tim temama. Uvijek na zdravstvu, htio ne htio. Na kraju smo još jedne špice s macarom, na kraju smo te 2. sezone. Preplatite se ako slučajno još niste, ili kako je rekao neko, mora biti ispravno, moraš reći pretpišite se, jer pretplatite se znači da moraš nešto platiti. Jer i kaže kako možeš ljudima objašnjavati da je besplatno. Tako ćete dobiti sve obavijesti o ovim epizodama kad krenu ponovo u rujnu, a moćete pogledati ove stare na YouTube-u ako već do sad niste pogledali ovaj drugi dio pojedinih epizoda koje ste gledali na televizijama. Gledamo se ponovo u rujnu u 3. sezoni. Do gledanja.